Kedamtangar ko ni Pai Krisir Kebarni, the Mahasau Deputy Commissioner Asai Hemalong, Assam State along Minister Do Anchatongsi, isi Cabinet Amai Padopon. Bangso Cabinet Amai along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Bensi, Chari Ponlo. Kebangji thang ajek loke Assam budget session padopon po. Bangso budget session padode aprang state adang pia long kopi kosona long sikaching thora sayamo kedeng ponji. Bangso puthak kedamtang arko ni Pai Krisir Kebarni di Mahasau District Deputy Commissioner Asai Hemalong isi cabinet amai padopon. Bangso cabinet amai along Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma hin bensi jepahim puponlo. Cabinet amai pangcheng pon pia prangjong Minister Pijus Hajarika pen kaningje ponatengke bangso a cabinet amai along Assam CM Sarma hin pensi di Mahasau arara tumakar ia sona puthak chingwai chingsai pon pupusi ningje pon মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া এই বিষয়ে ক'ব পাৰিব যেহেতু সিদ্ধান্ত লয় কেবিনেটত আলোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গতিকে কেবিনেটত ডিসকাশন নোহোৱা কথা এটা মই এতিয়া কৈ দিবলৈকে নোৱাৰো কিন্তু নিশ্চয়কৈ আমি ডিমা হাজাওবাসীৰ আবেগ তেখেতলোকৰ ৰিচা তেখেতলোকৰ আকাংক্ষাক লৈ আমি সিৰিয়াছ ডেফিনেটলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ে আপোনালোকক কেবিনেটৰ পাছত অৱগত কৰিব Anarlo por phai sira chiti ma por pen kapang chengpon bangso cabinet amaya long kache parai lam thiduan Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen kaningje pona phuthakle arju ponsinan বৈঠক প্ৰতি মাহত আৰু বিশেষ সমস্যা থাকিলে হয়তো কেতিয়াবা 30 দিনৰ জায়গাত 45 দিনো হয় আমি সেই ধৰণে একোখনকৈ বাহিৰত কেবিনেট বৈঠক পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ধেমাজিত এই কামৰ আমি আৰম্ভণি কৰিছিল প্ৰথম ধেমাজিত কেবিনেট বৈঠক হৈছিল পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠক বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু আজি কেবিনেট বৈঠকখন আমি ডিমা হাছাও জিলাৰ হাফলঙত অনুষ্ঠিত কৰিছিল আপোনালোকে জানে যে এই কেবিনেট বৈঠকখনত অহাৰ আগতে মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকলে গুৱাহাটীৰ পৰা হাফলঙলৈ আহোঁতে ৰাস্তাত যি কেইখন জিলা আৰু মহকুমা পৰে গোটেই কেইখন জিলাত তেওঁলোকে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট আঁচনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহে Halpu kedamtang surihini ra troxi aning kanhut North Kachar Hills Autonomous Council a MSC barim kalitang nindulang thasa phan kinep kang hupon detpen apran karmude ra phuthak a hok pera kangsai longnangji pura MSC barim MSC kalitang nindulang thasa sopo NCHSC MSC Daniel lang thasa satami cabinet amai ke do vek DC asai hemalong kache song padodun Asar Bura MSC Kalitang Nindulang Thasa Phan Ahok Pera Kangsai Longnangji Pusi Asupo MSC Daniel Lang Thasa Pen के हांग पदोपन जरूर आगे बढ़ेगा वही आशा में हम आया है क्योंकि मेरा पिताजी का आत्मा को भी वही एक आशा है एक ही आशा बचा है वो है श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी क्योंकि हम लोग को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अभी से आसाम में क्राइम नहीं होगा क्राइम फ्री स्टेट बनाएगा और जितना क्रिमिनल्स लोग हैं जितना केसेस है वो लोग को ऊपर में सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई करके जल्दी जल्दी केस खत्म करेगा कोई केस तो वो लोग कोर्ट का बाहर भी कर देता है पुलिस लोग इसलिए बहुत हम अच्छा लगा इसलिए हमारा फाइनली होप है कि इतना साल जो हम लोग को जस्टिस नहीं मिला इवन कांग्रेस सरकार का अंदर में जस्टिस नहीं मिला मेरा पिताजी एक कांग्रेस से इलेक्टेड मेंबर था लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी उसको मतलब जस्टिस देने नहीं सका लेकिन हम श्योर है ये बीजेपी गवर्नमेंट का अंदर में मेरा पिताजी को अल्टीमेटली जस्टिस मिलेगा Haflong Pen Suraj Barman Karbi Anglong Live